हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बैलून विथ कलर। पहले जान लेते हैं कलर नेम। येलो कलर क्या है बच्चों? ये येलो कलर। रेड कलर क्या है बच्चों? ये रेड कलर। ब्लू कलर क्या है बच्चों? ये ब्लू कलर। ब्लैक कलर क्या है बच्चों? ये ब्लैक कलर। ए फॉर एरोप्लेन। बी फॉर बैलून। C for car. D for dolphin. E for eye. F for fan. G for goat. H for horse. I for iron. J for jug. K for king. L for lamb. M for mango. N for nose. O for owl. P for peacock. Q for queen. R for rat. S for sunflower. T for tiger. U for uniform. V for violin. W for water. Y for yak. Z for zigzag. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W